Ano mo ma'am? Kabila ma'am. Ano lang ma'am. Yeah. Kabila ma'am. Counter lang ma'am. Counter. Saan siya umikot? Counter lang. Ma'am, counter lang ma'am. Kabila. Ito? Lakihan lang. Kabila ma'am, kabila. Counter kabila ma'am, kabila. Kabila ma'am. Dito. Dito, dito. Point of direction lang ma'am. Sundin lang point of direction. Point of direction lang ma'am. Lakihan lang ang pag-ikot ma'am. Lakihan lang pag-ikot. Ma'am. Dito. Kabila ma'am. Sige ma'am. Lakihan lang ma'am, lakihan. Lakihan lang ang pag-ikot. Ganyan, ganyan lang, ganyan. Ganyan lang. Okay, ganyan lang ma'am. Kabila naman ma'am, kabila. Ganyan lang, ganyan. Ma'am. Ma'am, may point lang dito sa akin, ma'am. Turuan kita, ma'am. May point sa akin. May point. I-point mo. Lakihan mo lang. Ganyan. Ganyan. Bawi, bawi, bawi kabila. Bawi sa kabila. Bawi lang sa kabila, ma'am. Pag mag-spin sa imong right, pag mag-spin sa right, counter sa left. Counter lang, ma'am. Ma'am. Ma'am, full ma'am, full. Wala. Ma'am. Okay, full na tulak ma'am. Last 2 minutes. Tulak lang, ma'am. Itulak mo, ma'am. Ganyan. Tulak mo, ma'am. Tulak mo, ganyan, ganyan. Tapos sundin mo yung point of direction. Tapos ganon. Sundan lang ang point of direction, ma'am. Ayoko na kuya. Iharap mo lang dito, ma'am, yung point of direction. Iharap mo sa akin. Yung point, ganyan. Kabila, kabila. Bawi, bawi. Dito, iharap. Bawi. Dito, iharap sa akin, ma'am. Mayo ko na. Okay. Yan lang ma'am. Okay, maintain. Okay, right, left side. Ganyan. Maintain lang. Right side. Okay, left side, left side. Whoop. Yeah. Yeah. Okay, yan lang ma'am. Okay, right side. Okay. Ayaw mo na. Ayoko na. Tama ma'am. Ayoko, naiikot eh. Nahilo ko. Ay, Ay, sorry. One minute. 1 minute, ma'am. 1 minute, minute time. Video ko na lang kayo. 1 minute, minute time.